बंधु माने 31 मई 2026 रविवार दिन पड़ाक जाऊँगी मल पूर्णिमा। एही दिन ठारू आपणकर जीवन में किसी खास घटना घटवाक जाऊँगी कारण मल पूर्णिमा परे परे 5टी प्रमुख ग्रह निजर राशि परिवर्तन करने जाउछंती, जार प्रभाव में आपणक जीवन में मध्य किछि बड़ होगापाई जाउछि। मल पूर्णिमा परे परे अर्थात जून मासटी आपणक पाई खास होगापाई जाउछि कारण दीर्घ 12 वर्ष पर देवगुरु बृहस्पति आपणक राशि रे उच्चस्थ होगापाई जाउछंती। जून 2026 रे नूतन सुजोग एवं सफलता आपणक पाखकु द्रुत गति रे आसीबो। एपरि विशाल सौभाग्यर सम बारंबार आसे नाही। जेतेबेले गुरु अतीत रे कर्कट राशि रे प्रवेश करिसंती, एहा अनेक वर्ष रे केवल धरे घटुतबा एक विरल सुजोग भाବରେ चिन्हित होइछि। एहा व्यतीत गुरु कर्कट राशि रे गोचर कले यार से कर्कट राशि रे उच्चस्थ होइजिबे, जाकी तांकर सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करिवे। एही सत्य को भल भाବରେ मने रखंतु। यार अर्थ हेउछि आपण ए पर्यंत आपणक जीवन रे जहा अनुभव करिसंती ताहा पछरे छाडी पारिबे। जून 2 तारिख रु आरंभ हेउतबा समय आपणक जीवन को संपूर्ण भाବରେ परिवर्तन करिबा पाई जाउछि। जून 8 तारिख रे शुक्र मध्य कर्कट राशि रे प्रवेश करिवे। प्रेम एवं विलासर ग्रह शुक्र मध्य आपणक राशि रे प्रवेश करिबाकु जाउछंती। तापरे जून 15 तारिख को ग्रह मानकर राजा सूर्यदेव मिथुन राशि रे प्रवेश करिवे, जे कि वर्तमान आपणकर लाभ स्थान रे गोचर करूछंती। से आपणकर द्वादश भाव को व्यय भाव को प्रस्थान करिवे, जहा फल रे आपणक उपरे किछिटा नकारात्मक प्रभाव पड़िबार संभावना अछि। तेणु एही अशुभ प्रभाव कौन हेबो एवं आपण क्यों सतर्कता अवलंबन करबा उचित से सबु किछि विषय आजिर भिडियो रे आमे माने विस्तार भाବରେ आलोचना करिबो। ग्रह मानकर सेनापति मंगल जून 21 को वृष राशि रे प्रवेश करिवे। वर्तमान मंगल आपणकर दशम भाବରେ अर्थात क्यारियर भाବରେ गोचर करूछंती, किंतु जून 21 को मंगल आपणकर लाभ भाव को प्रवेश करिवे, जहा आपणक पई खुशी एवं समृद्धिर वर्षा आनिबो। शेषरे शेष प्रमुख ग्रह परिवर्तन जून 22 रे घटिबो, जेतेबेले कि बुध आपणकर राशि कर्कट राशि रे प्रवेश करिवे। अन्य शब्द रे आरंभरु शेष पर्यंत आपणकर लग्न भाव उज्जवल भाବରେ चमकिबो। जून 2 तारिख रे गुरु आपणकर लग्न को प्रवेश करिवे। तापरे जून 8 तारिख रे शुक्र एवं जून 22 तारिख रे बुध मध्य आपणकर लग्न को चली आसिबे। एपरि एक स्वर्गीय संरचना एक विरल घटना। एहाको हंस राजयोग भाବରେ जणा जाए। तीनोटी प्रमुख मंगलकारी ग्रह आपणकर लग्न रे एकत्र गोचर करिवे। तो एठारे स्पष्ट सूचक हेउची जे आपणकर जीवन संपूर्ण परिवर्तन हेबा पई जाउची। अतीत रे जहा घटितिला ताकू भूली जांतु। वर्तमान आपणकर जीवन गठन रे नूतन स्मृति को आलिंगन करंतु। आपणकर व्यक्तित्व एक उल्लेखनीय संस्कार दे गति करबाकू जाउची। पूर्वरु किए आपण थिले एवं वर्तमान आपण जो व्यक्ति होइछंती ता भितरे स्पष्ट विपरीत को आपण निजे देखिबे, अनुभव करिवे जे खुशी हठात आपणक जीवन रे प्रवाहित हेबा आरंभ करिछि। सकारात्मकता ए उष्मता कर्कट राशि रे बृहस्पतिंकर आगमन जोगु होइछि। एक घटना जहा संपूर्ण 12 वर्ष परे घटिछि, जोठारे एहा आपणकर लग्न रे अवस्थित, जहा द्वारा आपणकर चिंताधारा एवं बुद्धि रे एक गभीर प्रमुखता आनी थाए। आपणकर धारणा असाधारण भाବରେ शक्तिशाली हेबाकू जाउछि। जदि आपण काहाकू परामर्श दियंती तेबे सेही परामर्श सेमानंक पई अत्यंत प्रभावशाली एवं लाभदायक प्रमाणित हेबो। एबे कल्पना करंतु जे जेतेबेले आपण सेही समान धारणा गुड़िक निज जीवन रे प्रयोग करिवे सेतेबेले आपण केते चमत्कार फलाफल पाइबे। एहा व्यतीत एही स्थिति गुरु समाज रे आपणको महान सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्रदान करिवे। जो व्यक्ति माने पूर्वरु आपणको अणदेखा करथिले, निरंतर आपणकर त्रुटि गुड़िक दर्शाइथिले किंबा आपणको कठोर समालोचनार शिकार करथिले, गुरुंकर कृपा जोगु सेमानकर स्वर एबे नीरव होइजिबो। जदि आपण वर्ष वर्ष धरी एक स्थायी रोग सहित संघर्ष करुछंती जहा केवल कमिबाकू मना करिथिला, तेबे जून 2 रे गुरुंकर कर्कट राशि रे प्रवेश करिबा क्षणी सेही रोग मध्य दूर होइजिबो। एबे द्वितीय गुरुत्वपूर्ण घटना आड़कू जिबा। आमे वर्तमान एक विराट परिवर्तनर दृश्यमान हेउछि।
ଜୁନ୍ 21 ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ବୃଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଅବରୋଧିତ ଆର୍ଥିକ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦରମା ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, ଦୀର୍ଘ ବିଳମ୍ବ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଲାଭ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଭ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 2026ରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା, ଯାହା ଅନେକ ବର୍ଷରେ କେବଳ ଥରେ ଘଟେ। ଯଦି ଆପଣ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ଉତ୍ସ ବିସ୍ତାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତିର ଦୃଢ଼ ସଂକେତ ଅଛି। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତୃତୀୟ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଗୁରୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସଂଯୋଗ ଏତେ ଗଭୀର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯେ ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ। ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାଗ୍ୟର ସୂଚକ ଗୁରୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିବାହର ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଜୁନ୍ 2026ରେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଗତି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଗୁରୁ ପୂର୍ବରୁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଧାନ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସଂକ୍ଷେପରେ, ଜୁନ୍ 2026ରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଏହି ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ସେମାନେ ଅନୁରୂପ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ହୋଇପାରେ, କେଉଁ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କେଉଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ସତର୍କତା, ଜୁନ୍ 15ରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ହେଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ, କ୍ଷତି ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ଭାବ। ତ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆଇନଗତ ବିବାଦ, ଟିକସ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଉପକରଣ କିମ୍ବା ଫିକ୍ସଚର ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବା। ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବାରେ ରୋକିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଉଚିତ। ତ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଜାଣିବା। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାବି ଏବଂ ଅଯଥା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମଧୁର କଥାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଆପଣ କେବେ ବି ସେହି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାର ଫାଶରେ ଫସିବାର ଗୁରୁତର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଭୁଲକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏହା ବଦଳରେ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସତର୍କତା ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବିକଶିତ ହେବାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିପଦ ରହୁଛି। ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସ ଅନାୟାସରେ ସଫଳ ହେବା ପରି ମନେ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ହାସଲ କରିପାରିବି। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲା ଖେଳ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଏବଂ କେହି ଆପଣଙ୍କ ସମାନ ନୁହେଁ। ଏପରି ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ
किंबा अपमानित करने प्रेरणा दे पारे। सेमाने कनिष्ठ कर्मचारी, निम्न पदर सहकर्मी किंबा रास्ता रे आपण भेटिथिबा जड़े संपूर्ण अपरिचित व्यक्ति जाको आपण निम्न बोली भावंती आपण सेमानंकु हीन करिबा आरंभ करि पारंती एवं एहा ही भगवान शनि सह्य करिवे नाही। मो कथा को मने रखंतु, एहा आपणको पई एक बड़ विपर्जय आनी पारे, कारण भगवान शनि आपणको भाग्य भावर अधिपति जे कि वर्तमान नवम भावरे गोचर करुछंती। तेनु काहाकू अपमान करिबारु निवृत्त रुहंतु। जदि अत्यधिक आत्मविश्वास किंबा आपणको खुशीरु जन्मित अहंकार द्वारा आपण अन्य व्यक्ति को जत्रणा दियंती तेबे आपणको भगवान शनिकर क्रोधर सामना करिबाको पड़ि पारे। तृतीय सतर्कता आपणको स्वास्थ्य सहित जड़ित, जेहेतु जून 15 तारिख पर सूर्य आपणकर द्वादश भाव में अवस्थापित हेबे, तेणु आपण आखिरी ज्वलन किंबा निद्राहीनता भली समस्यार सम्मुखीन होई पारंती। यह व्यतीत सीढ़ी चढ़ा किंबा ओह्लाइबा समय आपणको सतर्कता अवलंबन करने पड़िबो। दयाकरी खूब सतर्कतार सहित चलंतु, कारण शारीरिक आघात किंबा दुर्घटना हेबार संभावना रहुछि। एबे आमे आपणको दुईटी प्रतिकार विषय कहबो। जदि आपण एही दुईटी प्रतिकार को निष्ठार सहित करंती तेबे आपण सूर्यंकर एही अस्थिरतार संपूर्ण रक्षा पाइबे। प्रथमरे चंद्र आपणको राशिर शासक ग्रह होइतिबारु आपणको निश्चित भावरे गोटे प्रतिकार करबाको पड़िबो। प्रथम उपचारटी होछि पानी रे पूर्ण एक छोट पात्र ने टिके कंचा गाय क्षीर मिसांतु। एही मिश्रण रे किछि कला राशि मिसांतु। प्रत्येक सोमवार दिन शिवलिंग रे एहाको अभिषेक करांतु। एहा आपणको कुंडली रे चंद्रंकर स्थिति को सुदृढ़ करिबो एवं आपण राहु एवं शनिकर आशीर्वाद मध्य पाइबे। द्वितीय उपायटी सूर्यदेवंक सह जड़ित, जहाँकि आपणकर खर्च को वृद्धि करि पारंती। एपरि आर्थिक क्षतिर रक्षा पाइबा पई आपण तंबा पात्र रे जल नियंतु। सेतिरे एक चिमुटा सिंदूर, किछि अक्षत एवं एक लाल फूल मिसांतु। तापरे आपण उदित सूर्य को प्रत्येक दिन ओम घृणी सूर्या नमः मंत्र जप करी से जलार्घ्य अर्पण करंतु। एहा द्वारा जहाँ आपण हासिल करिवे ताहा हेउछि जेकोनोसी अनावश्यक खर्च जहाँ आपणक हाथरू पानी परी खर्च हो जाउतला ताहा नियंत्रण को आसीबो। आपणकर अत्यधिक आत्मविश्वास किंबा अहंकार वृद्धि न करिबा पई आपणको प्रत्येक दिन पशु पक्षी मानकर सेवा करिबाको पड़िबो। आपण बुला कुकुरंको किछि खाइबाको दियंतु, गोमातांको सबुज चरा खाइबाको दियंतु। एभली करिबा द्वारा आपण भूमिष्ठ एवं नम्र रहिबे, जहा फଳରେ आपणको कुंडली रे वर्तमान देखा जाउथबा ग्रह स्थिति आपणको केवल लाभ प्रदान करिबो एवं केवल सकारात्मक फल प्रदान करिबो। तो बंधु माने आपण मानकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।